जय श्री परशुराम शिवरात्रि। आज दिन भरी सारा भितर एत कार्य व्यस्तता रही क्या सहित भी साक्षात हो पारे कहार कौन सी पोस्ट देखी पारे भारी कष्ट लगुच। राति भी हो गलानी अलस भी लगुच। बहुत बड़ चिंताधारा थिला आज गोटे भल किसी पोस्ट करता किंतु कौन करी किसी बड़ कम गोटे लगी जाइली जहाँफल कि समय दे पारे भारी दुखित। कौन करवा समय समय तो एमती किसी वृत्तिगत पेशागत काम करने पड़ो। गुजराण मेंटे पुणी केमती परिवार चलिए पुणी केमती जहा हो आज भुवनेश्वर रे सारथी भक्त किसी बड़ धूमधाम रे सारथी पर्व पाली थे। अल्प किसी किसी नजर पड़ता टीवी रे मोबाइल भी टिके देखी जाओ से बाबद किसी गोटे लिखी बोली भाभी आज कही बोली भाभी आज पाइलिनी समय आज समय जो बाबा माता भांडामी किसी माने मनीष कौ समाज आसी पहुँचला कौटी आसी पहुँचला ये किसी भांडामी बाबाजी माताजी किसी लोक या भितर अच्छी जो माने कि ये भांडामी को प्रश्रय देकरी किछि मजा उठाउछंती। आउ किछि भी अछंती ये भांडामी रु रोजगार होतिबा अर्थ रे परिवार चलाउछंती। अनेक प्रकार अछि तेणु एमाने सब ये भांडामी की प्रश्रय दौरान किंतु केते भूल केते ठीक समय तो कही दौच। सुर सारथी आसाराम बापू राम रहीम माने ये जदि ठीक लोक जदि एम ठीक लोक ताले परे पुणी एम ना कलंक बोला हो कहीं किए केते प्रकार उदाहरण दौर किए कौच श्रीकृष्ण पुणी जेल खाना थे जेल खाना जन्म हेले जाओ एते जो बेजुक्ति को जुक्ति करवा आमर उद्देश्य नहीं विशेषकर मोर उद्देश्य नहीं किंतु ये सब भगवान का ना रे बेपार चलती यह सत्य भगवान का नारे बेपार चली यह सत्य। भगवान को आखि आगे रखिकी यह एक प्रकार सरल सहज सुविधा रास्ता एथिरे किसी देण नहीं नेण अच्छी। गोटे कथा मु बुझीपारुनी जो माने आसीबे हिमालय रु साधना करिगिरी से माने आसीबे कहीं ये सब जगह को
କୋଉଠି ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ମାଡ଼ି ବସିବେ, ପଥର ଖୋଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବେ, ଧନ୍ଦା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଭୁନ୍ଦ ଲୋକ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଯଦି ତୁମେ ଉଚିତ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ମଣିଷ ତମେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସରକାରଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିନି। ଅନେକ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ପୀଠ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକରି ମନୋଯୋଗ ଦିଅ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କର, ପୂଜାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତାହେଲେ ଉଚିତ ଲୋକ ଉଚିତ କଥା ଟିକେ କହିବେ। ଯା ହଉ କେଉଁଠି ଏ ଲୋକଟି ଥିଲେ, ଏ ସାଧୁ ଜଣକ ଥିଲେ, ଆସିକିରି ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ, ମହିମା ଅପାର, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉପରି ନେଇ ଆସିଲେ ପୁଳାଏ, ଚକମକ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଫସ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଚୋର ଘର ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ ନା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଲୋକ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଯାଏ, ହଉଛି ମୁହଁ ତଳକୁ ହଉଛି। 108 ଶ୍ରୀ 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 ଅମକ ମହାତ୍ୟାଗୀ, କି ଉପାଧି ଏସବୁ? ମହାରାଜେ, କିଏ ଯିଏ ମହାରାଜେ ଲଗେଇବେ, ମହାତ୍ୟାଗୀ ଲଗେଇବେ, ସେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ତ୍ୟାଗୀ? ତ୍ୟାଗୀ ନା ଭୋଗୀ? ହଁ, ମହାରାଜେ, ମହାରାଜେ, ମହାରାଜେ ପୁଣି ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେ ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନା। ଏ କେତେ ପ୍ରକାରର, କୋଉ ପ୍ରକାରର ଭାଣ୍ଡାମି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଚର ଅନାବାଦୀ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଲେଣି ଏଇଭଳି ଭାଣ୍ଡାମି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ। ମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚରା ଭୂଇଁ ଆଉ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି। କେଉଁଠି ମଣିଷର ଘଟୁଛି, କେଉଁଠି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଘଟୁଛି କାହିଁକି? ଗଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରୋକି ହୁଅନ୍ତା, ବନ୍ଦ କରି ହୁଅନ୍ତା।
किंतु जहाँ देखा जाउछि प्राय यही ढांचारे अनेक अनेक अच्छा यही ढांचारे किए केते प्रकार समर्थन करुछि जहाँ फल कि सब अनुष्ठान ये बाबा माता हो जहाँ है बहुत किसी है आर थर को पुणी देखा आज टे भल लगुनि शुभरात्रि आशा करुछि मोर ये कथा गुड़िक जदि ठीक ही थाए आपणकर मतामत देवे भूल होइथिले मध्य मतामत देवे मनीष मात्र के भूल होई भी पारे मो कथाटी भूल होई थाई पारे तेणु कहिबे एटा भूल एटा ठीक रोची शुभरात्रि जय श्री परशुराम अक्षय हो पुण्य जगते धर्म हो जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।